Waangalizi wa TV Nyota, wapendelevu kamili wale wote dunia nzima wenye kupenda kipindi Ukweli kwa Raia, kwa siku ya leo tuna furaha kubwa kuona tena Mungu anatupatia hiyo pumzi tukutanane pamoja na nyinyi, na wapigia asante kwa wale wote wenye kunifuatia kupitia dunia nzima kabisa. Wale wenye kunifuata ngambo ya YouTube, muna maanwani yenu YouTube tunaandika Ukweli kwa Raia, na lazima yenu ili kila mtu ajiandikishe, kila mtu ajiatikishe, kila mtu anze kuambia ndugu yake kama kipindi Ukweli kwa Raia ni kipindi nzuri kabisa. Tunaleta ukweli, tunasema maneno yenye aisemegewe, maneno yenye kila mtu iko naogopa, sisi tunaisema ndugu yangu mpendwa. Na njoo tunaambia ngambo ya Kinshasa mnatufuata ku TNT channel 34 na Easy TV channel 133, Star Time channel 144, na kipindi napita kwa ngambo ya Kinshasa kila siku Ijumaa kuanzia saa 4 kamili na inarudishiwa kila siku Jumapili kuanzia saa 5 ya asubuhi, na kila siku Jumapili ama Jumatatu mtatufuata kila siku saa 11. Na mwetu Lubumbashi mnajua kipindi inapita kila siku Alhamisi kama leo saa 2 ya usiku na dakika 15 dakika 20 tuko pamoja, na inarudishiwa kabisa kila siku Ijumaa kuanzia saa 7 na dakika 20. Ale waangalizi wa TV Nyota kupitia dunia mzima na wapigia asante, na pigia Mungu muumba mbingu na dunia, kwani yenjo anatupatia pumzi, yenjo anatupatia hii vitu vyote tuko nafanya kama tuko bazima ni kumsifu Mungu. Ni ile tunasema kulala na kulamuka ina zoezi ya binadamu, ni kwa nguvu ya Mwenyezi Mola. Mutakumbuka kupitia kipindi tunakumbuka president wa ama avocat general wa cour d'appel aitwe kwa jina marehemu Joe Mulongo, alituacha, na ni leo njo maiti yake ilifika hapa Lubumbashi. Kesho njo batamuzika kabisa. Ni umoja kabisa alikuwa ananiunga mkono, ni umoja kabisa alisaidia hii nchi na anaendelea na saidia, alianza kutumikia wa Kongomani wote. Basi tubaki dakika kidogo kwa wale wote balituacha, na kwa namna pekee pole tena kwa jamaa yote ya Mulongo kwa kumpoteza Joe Mulongo. Ndugu yangu, njo fasi yetu yote, shie bote tulitoka udongoni tutarudi udongoni, na Mungu njo anapana na njo ananyanganya, njo anajua siku yenye atatia nukta katika maisha yako, na kama ungaliki mzima lazima umusifu Mungu. Basi acha nimpigie asante kwa wale wa ndugu wenye kuongoza kipindi Ukweli kwa Raia kungambo ya hiyo tunasema matandano ya internet yote, kungambo ya satellite tunampigia Chrisia Kabamba asante kwa kazi iko nafanya, na nyinyi tunawalomba kabisa mujiandikishe kabisa ku anwani hiyo ya YouTube, munaone iko napita ku mapicha ya TVE. Na mpigia asante Salomo Bimasha kungambo ya Kinshasa kuona kipindi naanza pita kuma channel ile tunatoka kubaletea maanwani yote kungambo ya Kinshasa, na wale wenye kutufuata mu Lubumbashi na wapigia asante ndugu yangu mpendwa. Kupitia kipindi tutenda fasi yote, tutenda maprovince yote 26, tutatembea Afrika, tutaenda dunia mzima ndugu yangu mpendwa. Donc ni pole pole, tunaanzia kwanza umumu Katanga. Basi kwa ndugu mpendwa Jean Kalenga, Felicie Kasongo, Marcia Kabanga, na ule mwenye anachapa kabisa yote anaitwa kwa jina Picha Kola, mwenye mina salimia. Kwa leo tutazungumzia maneno kidogo, tutazungumzia maneno ya Fontaine, tutazungumzia wasi mu vile ya mtaoni ya Lubumbashi inaendelea nafanya matatizo, watu wanalalamika, lakini mpaka leo majibu hayatoka. Tutazungumzia hiyo maandamano ya
wale watumishi kwa muda wenye walikuwa wakitumika kwa kampuni ya umeme ule tunasema SNEL, na walimu ya Inilu ama walimu wa university ya Inilu yetu ya Mulumbashi, nao wanapumzika, wanafanya kama greve ya kusema wanasimamisha, watafundisha kama fedha yao yatoke. Tazungumzia maneno mengine ni kugusia namna gani wa jeshi yetu iko nafanya wakati wanazunguruka kufanya ile tunasema patrouille, kuleta kuchunga wa raia, lakini kuna matatizo kidogo. Tutagusia maneno mengine ya wandugu yetu. Mnajua wakati tuko na hiyo ugonjwa ya coronavirus tokea ilianza, na wakati President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo alidekrete ile tunasema etat d'urgence na mekwisha kuisha, basi ugonjwa ya coronavirus twende na isindikiza, na tutagusia kutokea kisha mwaka mmoja na ile miaka 3 alifanya nje ya nchi, anaitwa Moise Katumbi Chapwe. Iko wapi, nini iko nafanya? Basi mtafata kupitia kipindi Ukweli kwa Raia. Basi tunafungula kipindi yetu, tuzungumzie maneno furaha kubwa kuona kipindi Ukweli kwa Raia bakubwa ya nchi bananza kuelewa. Juu bengine biko nasema no, kipindi inakuwa sa vile uko na problem, uko na tatizo na governor wa province ya Katanga. Hapana, uko na probleme na batu yote, ngambo ya meri, ngambo ya serikali, tuko hapa juu ya kuleta mwangaza, tuko hapa juu ya kusema ukweli tu kwa raia. Lazima sisi wa raia tunapasha kuwaambia ukweli. Napiga aksanti kwa gouverneur wa ile tunasema governor wa ile tunasema Katanga, Jacques Kiabula, mwenye tulilalamika maneno ya fontaine ya kusema unajua ile fontaine ineneza miaka 10. Mimi nakumbuka ilikuwa 2010 wakati kikombe ya dunia mzima ilichezekewa ngambo ya South Africa. Kwa mara kwanza Afrika wa South Africa walipokea hiyo kikombe, ile mchuano ya inaunganisha michezo ya dunia mzima, hiyo ya mpira ilichezewa ngambo ya Afrika Kusini. Na wakati Moise Katumbi Chapwe alikuwa governor wa Katanga nzima yote, ndugu yangu leo bamekwisha kuigabula mara 4, na hiyo Moise aliendelea nafana. Njwele nilibambia ndenda na wasindikiza kubile vyenye yeye alifanyaka, na leo bitu binakuwa namna gani. Mtakumbuka tulisemeaka juu ya fontaine, kuona fontaine baneachilia namna gani nafanya, mebiko natengeneza vitu vingine. Lakini gouverneur wa Katanga mwenye kupenda batoto ya Katanga, nilimwambia kama gouverneur iko na mapendo ya kutengeneza hii Katanga, lakini ile ndoe balifanya ile tunasema bandugu ya FCC na cash, na ile mabitu ya kusema no il faut kupana rapport tout ça ni benzake ba mu FCC ba mingi biko na mugombanisha juu bangalie ba mutoshe ba museme kungambo ya bunge ama kwa assemblée provinciale ili ba mutoshe. Lakini sisi tutamsaidia kumsindikiza kona tufate kwanza ile picha ya zamani. Hii ni picha ya zamani ya fontaine gisi ilikuwa nesha haribika wakati sisi tunasema bana itengeneza, na ilikuwa furaha kubwa. Mufate hii picha sasa ya leo gisi fontaine inakuwa pale kwa place Moise Chombe. Mimi ndeza furahi kabisa, ndeza furahi, unasema no ni kitu moja muhimu kabisa kuona kile kitu tulisemea. Lakini kuko ingine fontaine ile iko ngambo ya Mukowe ni kukutanana Kamanyola na de la Revolution pale, ile banasema abiakamata tu paske maya yanza kumwangika pale, inabidi kutengeneza. Kuna mabalabala mingi bandugu ya Kasapa banalia kule kusoko Moize, kuna bandugu ya Rwashi tunasikia balabala bananza kutengeneza na Belair, maseparateur inaanza kufanyiwa, na kutungiangalia ngambo ya Kamanyola binakawa.
ile kampuni wanaipatia juu kutengeneze mabalabala, banatengeneza mzuri me banakawishaka. Hatujua ni banakawisha, tutajua juu ya nini. Tuseme mambo ya wasiwasi. Wasiwasi waliingililia manyumba 3 ngambo ya quartier Karavya. Muangalie kwanza na mufate nye benyewe ma declaration yenye wandugu wao waliwaingililia. Tunaomba bakubwa ntuka batwekeo sécurité gouverneur abambe kuma mesure ya sécurité paka biboneka sécurité njo problème ya covid batwekeo na sécurité njo problème ba mwinji olie bantu badisoulever bafanye manani banze kubambana kuchomana. Sasa vile tunashika makatuba bina mzuri, tunaomba bakubwa batusaidie baike sécurité. Et puis basema si ukutu kunenda tutakuwa bien. Njo bien yenyewe tunaanza kwa paka mateso tukunateswa. Basema tutakuwa bien. Bien ni aje. Ile saa Moise akuyaka kwa bintu bya hivi kukuyakeko. Ile saa Moise tu akuyaka kwa tu kwanza kona bintu bya kila mtu anaanza kujidebriaka anapata kake kaloko anakuria. Mais hivi basema ukutu kunenda tutakuwa bien. Hii haina bien hii. Hii tunakuwa ni mateso kuria, tunaanza paka kuteswa hivi banduku. Tutaishia wapi shie? Mwangari garso abenya banenda kuingira tutaishi. Papa mwende mkaone muri ons basha kupomona banengia banaiba. Utona sana ni bintu bya tena bana lomba makuto tona sema muri bachunja bo pesa mbongo bo pesa mbongo. Mbongo le tutetosha wa parce que shinyo tubatuma sema kwa ba soda. Aina shi tubangaje, aina shi tubonsha sema to bancha ma salaire. Bana sena mulingala se balobaki bako bantisa biso salaire mais ezana ngote. Bino bo pesa kaka bakanisi biso tokolia wa parce que biso nde to engagea kibango. Shi atuye ma engagement ya bokule bari bebe aka na mambo ma salaire ya. Mais shi tunaanza kufia moshi population tutaisha na kufu. Kwa sababu jinsi yenyewe napitikana hapa hata na sisi tunaona huzuni. Serikali ndio ya kutulinda sisi, lakini serikali inakuwa natufanyishia vitu yenyewe stahili. Tunasikia vibaya sana ndugu yangu. Kama hawawalipe mshahara yao vizuri ndio anakuwa nafaa hivi, si atuyetambui. Lakini Mungu wakati atafika ndio atastaya kila mtu zambi yake yenyewe unafaa katika dunia hii. Tulibambia mambo ya insecurity ama ya wasiwasi mu province ya Okatanga inakuwa sa vile jambo. Inakuwa sa vile mwizi iko na hiyo wakati ya kukuambia aseme iko na kuya leo kukuangalia, kukutembelea na ingifika aina tena biko na kwani mwizi ataweza ingia tu mnyumba ya mtu anaiba saa 3 saa 4 3 heures du temps 2 heures du temps abia kuwaka. Na njo ile tuliambia bakubwa ya province surtout jemadari mweniko naangalia 22e region militaire antoka 22 ya region ya wa askari, tuambia koma bitu ingine ya kufanya. Monatiele banasema masiat ile tunasema makontenel tuseme mkomini sa vile Katuba munatia mkila avenue munatia ta kontenel moya ye baskari banatia pasaka komisaria mwingine mwaveni hata imunatia pale nikizani bitakuya kwa mabitu ingine biko nafanya kwa batu bengine balisoma maima bitu ya internet bitu ya informatique wanasema hivi kwa ile bya madrone drone kama moya bengine bangiletele ma marché abapendi marché na kwa mjuano. Sasa mambo ya security taisha tuko naona leo makamio ya polisi majipe ya polisi ya Lualaba iko nakuya kufanya nini huko? Unatoka kule unakuya kufanya ulikuya kutembelea province wala kukia kuna ile ndio tuko nasema desordre na inatawala huko. Angalia ngambo ya polisi desordre. Bon musikie mabitu wale batu bali baingililia gisi banasema. Bushiku basoda barikuya nilikuwa nishakulala. Banapasula fenetre ya watoto kisha banasema banatorshe. Banaweka torche. Banaona telefoni ya watoto banamuka. Njo watoto banakimbia papa. Naitrouve ni mwenyewe. Barquois basoda washovola na mateni barquois bien armé. Bana bobola huku kintu bananzolomba pesa mbongo na biloko nyonso za nango. Yene anasema mishina na kintu kila mite mipachia. Ba patrouiller beko na patrouiller sana. Mimi niko na shanga koma beko na shinda kubamba baba ba mwishi. Tuko na ba polisi humu beko na wawaya sana humu kubamba wale balevi kubamba wale wengine. Kulikuwa babambe ba mwishi hapana.
kama ilikuwa ni kaya corona kama rinda kubamba. Bushiku ni directement utabombana na ba patrouiller, unasikia sema unatembea Bushiku usispe wanakubamba wanakuweka motoka. Mena nije bale ba patrouiller bona bamba pa ba civil Bushiku. Me babandia banakuya banapomona makelele abashikie shikia vile mama yako nasema bona muonyesha sema she baritulaka salaire abaturi peyo. Est-ce que ba civil ndio baribalaka ba soda salaire? Haina ba civil. Ile chini ule ribalaka ni president. Il faut abarudishie ile salaire ye moya. Haina si ba civil batafanya remedy ya ile president ribalaka. Bo munatoka kufata ile maneno ya watu ma declaration me wasiwasi tutaangalia. Mie kila siku niko nasema niko na lazima kuonana na jemadari wa 22e region militaire batu expliquer na wa police. Jemadari nawe wa polisi mtu ambie biko namna gani, parce que mnasikia batu bi bantoka kusema hapa ni ba policier, batu bi wanavala makombati ya FARDC bengine ya polisi. Non, il est tunasema les gens font des bêtises, vous tolérez, vous regardez, vous sponsorisez et vous mettez même les logos désordre, police désordre, FARDC désordre. Mairie désordre, gouvernorat désordre, bataximen désordre. Déjà kwa tout désordre mu désordre. Lakini hatutabakilia pale, me tutaendelea nasema. Muangalie désordre ingine na musikie désordre ingine. Bafanya kazi kwa muda bale tunasema ba journalier. Tunajua kama ba journalier ku haki yetu nasema journalier ateza kutumika bengine wanafaka mwezi moja. Bengine banasemaka serikali inaturuhusu miezi 3. Kama tunenda mingi ni mwezi 6. Donc bana renouveler mara moya, basi renouveler mara pili, lakini mu Lubumbashi tunaanza kuona mambo yenye kuangalia kijournalier. Batu bateza eske mtu tu ateza fanya iko journalier miaka 5 5 abia kuyaka abia kwa ndio mimi nakwambia désordre. Hii ni kuangalia ni kusema kungambo ya yule inspecteur mwenye kuangalia maneno ya kazi désordre kwa kule, kuangalia kwanza kampuni yenyewe ni désordre, tutaangalia juu ya ni donc hii nani batu sabale ba moto batu ya SNL bama banafanya 5 bengine 10 biko ba journalier 5 10 mutanyambia number 1 kiongozi wa Okatanga wa SNL wa kampuni ile ya SNL ya umeme ya joake hivi na haba batu bote benye muko naona nda mimi nataka kubatia musikie biko nasema na njoo haba biko naleta nabo insécurité ni mambo ya moto. Wakati ya Moise alipana matransfo na wakati ya matransfo tutarudilia ile tubaambie na tubaonesha aleta matransfo akukua mambo ya bwizi batu bebiko naiba makamba ya kura ile ya umeme ni mbaka ba journalier ya nani ya SNL ni désordre ile désordre ni mbaka bale ndio munonaka banendaka bengine tulionza kubaona anakuya iko naleta mafaktir siku nyingine anakuya nakata analamuka kama huyu dada alimkatala wa mwai mkoba wala mwai avenue anenda kubakatia moto. Hii mambo ya madelestage ni mbaka ba journalier ndio biko naleta désordre. Putie batu ba aja ya SNL benye biko na ile matricule banatumikaka awezi kamata tu mtu moya mbu journalier miaka 5 miaka 3 abia kuaka musikie. Sasa inspecteur wa travail iko nafaa kazi gani? Si ndio désordre, ndio batu ya kufunga hapa. Tuko mu état de droit. Mie sitasema bia mingi me aba ndio banaleta insécurité aba ba journalier ya SNL. Miaka 3 to sa amubali paki. Est-ce que banabali paka? Mais tusikie parce que balienda balifa maandamano abo banaenda mbaka ku bunke ya province ya bunke ya taifa ya province ya Okatanga na hiyo balienda kudeposer le memo yabo. Tubasikie gisi biko nasema. Shie ba journalier ya SNEL apendi kutubeba. Tunatumika tuko miaka mingi tusha kutumika. Me hakuna hata kitu kimoja banatufanizia. Tuko napenda batumekanize. Hapa tunakia kumona president wa assemblée
provincial njo tulakia kumona hapa. Tulikuyaka tena, hatukufataka kitu na leo hii. Mena hii c'est la deuxième fois kukuya tena hapa, tutatoka leo kama atuyapata solution. Directeur provincial Arisemaka atakuya kujibu pour assemblée provinciale pour la deuxième fois. Jusqu'à là depuis tunaanza kuchunga jibu, atuyapataka jibu. Ndio hapa tena tunarudia kama ba autorité betupeleke ma message yetu ku niveau national. Tunatumikia SNEL mais hakuna remerciement, hakuna ta tunapenda mécanisation. Il y a longtemps tunatumikia SNEL mais on est traité comme banani ba incivique. Nye benyo munasikia gisi bo benyo biko nasema ba ile na baangalia jua ni mteza tutumika miaka 3 miaka 4 no, il paraît que ya kama baliendaka tena kumona. Tusikie gisi kiongozi mdogo wa bunge ya taifa ya province ya Okatanga Daktari Pablo Ngweje naye gisi anasema. Wetu assemblée baba Fredi Kashoba, mina kwa mbele yenu ni juu ya kurepresente yeye president na bureau na kumipikia aksanti kwa vile ulipata ile akili ya kurudia tena kule mlikoya kama la kwanja. Je crois que tulisumbuliaka paka vile muna reprendre mu memo yenu. Sa mlikoya kama la kwanja tuliitishaka bale ba directeur wenu provincial na bale ba chef benu wengine balitoka ku Kinshasa. Balikuwa tulisungumuzaka nabo na minjo ni bapokeleaka. Je crois que balitoneshaka que ile mambo itamalizika, mais on constate que munarudia tena leo que ile mambo hayamalizika. Kwa ile tutarudidi hapo tena kubaitisha tena bakuye tusungumuze nabo na batoneshe pourquoi est-ce que mambo hayaisha na sasa. Munangalia gisi ye mwenyewe anatoka kusema, nikusema hapa watu balisha kuya. Mie sina vya kusema, na hii ni desordre. Hii ni desordre. Nye gouvernement muangalie. Aba bote banapasha kutoka kudemisione. Na kubapiga fimbo. Na hii makuta yote aba batravaye aba bajournalio tona. Ni bandugi yabo njo balishatia. Uya ashatia mubibi yake, uya ashatia muloko wake, ashatia shemeki wake. Kisha bale banabatia tu kama bajournalie tu pale kubapatia tu makuta kilo. Mema makuta iko natoka ya kulipa batu ya SNEL. SNEL tunalipaka. Mungiangalia hata iye gouvernement ilisema seme tusilipe miezi 2. Me balifanya vile asia tutalipa mesama faktire naanza kuya. Balianza kuzidisha mara 2 mara 3 ama fois 3 fois 2. Bepi tunaenda kubafata seme no ilikuwa makosa yenye operateur ya machine ilifanya. Operateur ya machine sasa mwambie batu balipe ile balikuwa nalipa amfani desordre. Haina bien. Biote bikwamo desordre pas desordre. Bo tutoke kwa ile dossier tuzungumuzie aba batu ya ndugu ya bebiko nafa patrouille. Balienda biko nafanya patrouille banazunguruka na mtugo komo teza zunguruka na mtugari ya polisi aina na numero matricule. Samu akiwake kiko na madesordre tusana nini. Lakini kuko fasi moja tungiangalia kuterminise ya golf ile konaenda balabala Munwa ile tunasema route Faustin, na ingine konaenda Malela, na ile ingine konaenda le Bata Miami Beach tuko naite Masiko. Kuko fasi moja iko pale. Donc bale basoda bangenda fama patrouille na ile jipe ya ba polisi banaenda kufunga batu ma desordre huku na huku. Fasi kwenye biko nenda kugabulia makuta ni pale kuterminisi, me biko nasema biko nachunga kuangalia insecurite isikue pale. Kuchunga pale bananza kukamata ile mameza bale paske kusoko iko pale. Musikie gisi bale ba chauffeur benye banakuwaka pale bantumikaka asubuhi pale paske ni pale ni fasi ya rent. Kisha mutasikia na namna gani ba mama msoko nabo banasema. Tunajinketa hapa paternus yetu hapa. Chaque jour tukikuye tunakutaka paka mchafu busha kwa yala hapa hivi. Utakuta washa kuchoma mamipeto, mnazolesha ile mamipeto mnalipa franga. Kila siku tunjo kazi tunakalia hapa kila siku. Hapa basoda yetu bobe kujua kutuchunga. Mebe wanakwambia wanachoma vitu hivi. Donc est-ce que utasanga unachunga pepa yake ni wa patrouille wanakuyaka. Mebe wanakuwa kufanya patrouille.
patrouille unakuwa kufanya juu ya kubamba ba mwizi, kubamba ba bandi bali wana trakase watu mwingine, ndio na vita watu wewe unakonga moto, unachoma mapine. Pale unachoma mapine, utabamba mwizi shukani. Ile deja moto mbele wewe soda unakonga moto iko hapa. Mwizi akingala iko anakuwa kula anaona deja moto aseme ba soda wala shautisha moto. Utabambaka mwizi je. Problem iko hapa. Vitu tukifilika usiku. Naacha bibaba tomate, malegi, yote tutakuta usiku na fungula banabeba, banaenda nayo. Hii namwambia gouvernement, batuangalie mambo hii. Tunachoka, tunakuwa kuishisha juu ya kutafutia batoto. Pengine beko hapa bana babwana baveve kwa tafutia watoto kitu kidogo hapa utakuta desordre wasi beba baturudisha nyuma. Tunachoka hii mambo, batuangalie na mambo ya soko ya kuyenga, batuangalie bayenge soko hii. Bon, mie sina vya kusema, nye benye munajisikilia desordre basoda. Donc banakuya pale bangisha kunyanganyanganya watu makuta kuopere huku na huku pale, ndio ishakuwa sasa fasi yao. Banakuya soda teza ota moto. Inchi gani tu soda wote teza ota moto, unakuwa zamu, unakuwa sentinelle. Soda ni wakuchunga, wakushimama na maformation munafataka. Mais ni bêtise, ni désordre. Bon, et puis ça banakuya pale ni makuni abale ba mama baliacha matomate yabo, baliacha matunguru, mabitu banabeba. Ni aibina mzuri vile. Bon, atutekalia pale tukusie maneno ile tunawaambia ya mnajua hiyo tunasema ya mambo ya hiyo ugonjwa wa corona. Leo hiyo ugonjwa wa corona tokea ile état d'urgence elisha, ma mesure barriere abina ako tena, tunaanza kusikia ya kama banaanza kutuambia tuanze kudilipa ma vignette. Ndio kulipa vignette ni byako, tunapasha kulipa. Ne mpaka leo ameanza kukamatisha mabitu gisi bitu unapasha kuendeka. Lakini muangalie huyu mtoto mwenye kupenda Katanga, kupenda Kongo, Moise Katumbi Chapwe, yeye alikamata yake strategy ya kurudia Kashobwe. Ndio kila mtu anapasha kutengeneza kwabo, kukijiji yabo. Sasa na nyie mko nafanya nini? Si mujengee watu. Unakuwa leo député, kumbuka mai, moto, hii insécurité amubiseme nye ba député ni hatari. Lakini muangalie namna gani hii ta yote hiyo wakati yote ya miezi 4.5 namna gani Moise Katumbi Chapwe mwenye mina salimia na mke wake na jamaa yake ngambo ya Kashobwe na batu yote beni kunifata ngambo ya Kashobwe benye Moise alifanya tokea alirudia anesheneza mwaka moja. Je suis directrice à l'EP2 Chibondo, une école pour les filles de Kashobwe. Depuis 2004, j'ai eu mon affectation dans cette école. Et on est en train de réfectionner l'école qui était construite depuis 1957 et les choses ont été vraiment délabrées, la toiture, les murs. Heureusement, papa Moïse est là pour nous aider. Ça fait aujourd'hui pour la 2e fois qu'il vient de faire ce travail. Il l'a fait en 2006 et aujourd'hui il le reprend encore en 2020 aujourd'hui. Les choses, nous avons souvent les termites, les chauves-souris qui rongent les toitures, les plafonds. Mais heureusement, lui est là pour nous aider et nous soutenir. Je suis rentré en Belgique et de là j'ai été engagé en Afrique du Sud en tant que chirurgien chef de département de chirurgie dans un hôpital de la place. Et de là, j'ai eu la chance d'être invité par le chairman pour que je puisse venir prester dans l'hôpital de son village à Kashobwe. Quand je suis arrivé, avant même qu'on inaugure l'hôpital, c'était un centre de santé. Centre de santé où il n'y avait même pas de salle d'op. Centre de santé où, avec le temps, on a construit cette salle d'op, on a construit les maisons des médecins et on a commencé à équiper le matériel qui venait du donneur. Du centre de santé, nous sommes devenus en fait une zone de santé. Parce qu'un centre de santé ne peut pas avoir ce que nous avons.
Donc nous avons évolué en zone de santé et en hôpital général de référence. Vu les capacités des choses que nous pouvons réaliser, vu le nombre de médecins qui sont employés, et la moitié de ces médecins sont employés grâce au chairman qui a pu assurer leur salaire. Nous avons eu par un certain moment à aller voir et opérer dans ces centres-là et amener parfois les malades qui ne pouvaient pas être opérés là-bas dans notre centre de Kashobwe. Alors, ceci a été en son temps facilité par la route qui a été aménagée par la même personne que vous connaissez, et on pouvait rouler sans problème. Je pouvais moi-même aller chaque mois et à Kilwa et à Kasenga avec beaucoup de facilité, ce qui n'est pas malheureusement le cas pour le moment. Et heureusement, Dieu merci, à son retour, les choses ont commencé à revenir à la normale. Il a commencé par refaire cette même salle d'op que vous voyez. Le plafond était en train de tomber. Maintenant, si vous regardez, c'est des plafonds de lumière de salles d'op modernes. Munaangalia gisi vitu viko napitikana, Moize anatengeneza na kuna matatizo. Mnajua mvula moja ilinyeshaka ngambo ya Uvira, mtakumbuka, na ngambo ya Kashobwe na mafasi ya mingi Mkongo. Ngambo ya Kashobwe Moize na alikupatikana kule, akulalamikaka kusema kulomba gouvernement. Aliangalia ile kiloko iko nayo lazima asaidie pale kwenye iko nekala. Basi mtu anapasha kutengeneza pale kwenye iko nekala. Muangalie namna gani Moize hii manyumba alitengenezea huu mama rafiki yake, alikuwa rafiki yake na mama yake. Angalia gisi anamtengenezea na maneno namna gani Kashobwe inakuwa. Kana kuko mamitugari ingine shie na mie mwenyewe mie nilipata bahati nilionaka Afrique du Sud. Hii Jeep ya Ford, hii ya limousine hii tunaonaka njomo mafilme, tunaona njomo mabitabu, lakini Mkongo antuka mie sionaka. Nishiona tu njo Afrique du Sud mie mwenyewe kumecho. Ni batoto ya Kashobwe biko nacheza nao, banakamatisha nao foto ya Moize Katumbi Chapwe. Na mama Karine naye tokea alirudia. Unajua mama Karine naye alifanya miaka 4 nje ya inchi. Mama Karine na kubakia kimi. Alikuwa anajitembeza akakuta nyumba moja mwanamke moja isha haribika tu saa nini, na alimutengenezea ya kumwambia na gisi anakuya anampatia fungulo ile nyumba. Na mama huyu ndugu yangu mpendwa, batoto yake balilia. Njoo hivi tunapenda batu, tunapenda bengine sikwe makutenu ni kuuza tu mashampanye, kubeba banamuke, kucheza, kufungishana, bile tunakatala. Mufate ma example. Batu ya makuta biko ba mingi. Mekidogo tu njeko na ile roho ya mapendo. Kati unasema Moize ase bale yo hapana. Nanye kama unasema bien, mwangalie hii wakati ulipitisha ya corona. Nani alifanya nini? Mko naona batu bebiko natumika. Mie sina bitu ya kusema. Mama Karine yake alipana yake mabikwembe, akagabulia watu wote mabikwembe ya bei ya bale wa mama seno. Bwanangu tokea mimi nakuwa naye anipatia hiki kikwembe. Ni hatari ile wanasema mtu ni ule mwenye kuwa na ile roho ya kupana, na mtu hawezi anza kupana mubukubwa. Mtu anaanza kupana mubutoto. Hawezi kuya tu mubukubwa teza kuya hautakuwa saa vile. Basi tuko na bangapi? Batu ya mingi biko na makuta, umeangalia gisi tuko na teseka. Angalia insecurity. Angalia mambo ya karibira gisi ilitufanya. Na binaendelea tu. Bandugu yetu ni hatari kabisa. Siwezi kumaliza kipindi. Kuko ile tunasema tu matabishi, ile tunasema bonus. Bonus ya kwanza ni tunasema bamama kama mnaenda kuuzika, musiende tu ovyo ovyo. Bandugu yao walienda kuzika, lakini mnajua Biblia bapokea masasi. Njoo ile musikie namna gani bamama mbio walo anji. Ingine bonisi ya mwisho mimi nawapatia ni dada biko namwambia aseme no, harudie mprovince alitokea, aseme hapana. Hii mkati iko nakula. Hii hamburger. Picha lisolo hamburger. Da na kozonga te.
Ale waangalie Kongo yetu, Kongo iko butamu. Me ba mingi ni ba aventurie. Me tufe nguvu yote ya aventure. Tuikimbize mbali, tupende kwanza hii Kongo na itakuwa mzuri. Niko naona dada moja iko nafanya iko nafasi sociale mingi, Elise Kalasa, socialiste vraiment. Dada uendelee, ni mtumishi mtoto wa Katanga, lakini iko natumika kwa kampuni yenye aina ya wakongomani, lakini bitu biko nafanyizia juu ya social. Hapa naanza na maneno ya kulima, ulimaji. Na mungaba ya Kashobwe Moize na alfa marekolte bo kwa namna pekee na wapigia aksanti, sina mingi ya kubambia. Picha Kola, Christian Kabamba, na wapigia aksanti. Watumishi yote ya Nyota TV na wale wenye kunifata, Salomo Bimasha na nyinyi yote na wapigia aksanti. Musisabu tu kujiabone ku YouTube kwa kipindi ali tutaonana kwa ile wiki ijao kwa mapenzi ya Mwenyezi Mola. Kumaziko kuni hatari. Kumaziko ni hatari, kumaziko ni hatari. Wama uweze chakwa kila to. Mumbushi mai kuteni. Bofaru to mumbushi mai. Hamburger munere nungweo. Kuni musunya mwishemu. Mumbushi mai kuta ewe unungweo. Mumbushi mai nungu. Na kudambile sidobish. Chakwa kila to. Na kozonga to. Kozonga wapi te? Na